Game 2 na. May daog sa game 1. Ang team lang ni Jason na Saddam o ni Konsyal J. Kini game 2 na. Pasalamatan na to ha ang sponsor ni nga to ang bakbakan diri sa sitio dita Barangay Pulang Bato, Cebu City. Ang ASK chairman o ginabagan sa mga barangay officials. Mao na ato mga sponsors sa diri sa atong bakbakan. Og organize nila ni Cedric Bourbon og ni Franz Vincent Bourbon. Mao na yung mga organizer nato dire sa atong bakbakan dire. Salamat kay ninyo guys para mahigayon ang ato ang bakbakan dire sa sitio dita. Ay tara gilambahan na. 3-0? 2-0. Okay, ni serbisyo Jojo. Out ball again. Tres, kini para 4. Side out, pila score Brad? 3-0, 3-0. Bola dong, maaftan tangit-ngitan ni dong. Okay, back to the ball game. Kini para ono, serbisyo Konsyal. Konsyal, may paboto. Pokot ang maral. Side out. 3-0, kini para 4. Serve. Ay. Saddam. To Jomar. Kab Saddam wala. Wa kapten ni Saddam. Point 4-0. Okay ni para 5. Konsehal to Jomar. Saddam wala. Ipusda ka ni Jid, may ginasagang ni Saddam. Jojo to Jason. Tara. Kikanlatan ni Konsehal J. Tok mo ni Saddam. Gikab-kab ni Jojo. Ala ka na, lugaw na. Kininyo! Para gumana. Okay. Cuatro 4-0. Kinig serbisyo Jason Paraono. Score ono na. 4. Ini para 2. Serve Jason. Win 2-4. The lead cut down to 2. Kini para 3. 2-4 Kay lobog yata ni Jomar, gipik ha ni Jason. Gibuyukan sa team diri nila ni Saddam. Konsyal, trapo Konsyal. Bagno sakto. Urutan ako sa Konsyal, agay. Di madawat, napokot na. 2-4 kini serbisyo datang Jid Shakur. Para 5 ni. Lambas datang ko. Tumagos datang na. Kita ka na steel plate kabaga steel plate Kita ka siding steel plate perting baga. Kini para size na. Change court. Wala may tigog si Musaga kurang nagkapaos na. Size. Change court. Serbisyo datang Jid Shakur. Jomar to Konsehal. Jomar pasadas pa. Lagi latigog mayo dito ni Konsehal Jernoko. Imo na kini ay. Buyok Jomar. Wala. Aplasi. Para Purma. Kumbate. Ay. Tok mo ni Jojo sound pa. Wala hibat na dipinsa diri. Wala balik Purma. Wala.
Nagpaulan ng mga bala si Konsyal Giano ko. Out mo lang tira ni Datang Jin Shakor. Signal. Atong gabi rin, nagkabuyag gani mo daron. Hindi ka buyag gani mo niya out of coverage ka niya ano na. Huwag na tayo lumubog Ala ka niya. Tok mo ni Jojo. Good item. Good item. Good item. Size to sa size to. Size dos. Save Jomar. Right. Lah, sao na gyapon. Kanani. Ay. Kini mayon nyo. Kika ni Idol Jomar. Agi po na ni Jin. Dibuyukan mayong Jojo. Ana. Giba na. Grabe inat ni datang ko. Datang ko. Grabe ka na inat datang ko. Katawa Alex na ng 10. Alage, lampurnas. Out of coverage. Pwede lalisin naman. Tunog mo sila sa linya niya. Tamo kayo ba? Ato mo. Kanang Diyos mo ko na. Nantang. Ayaw, nantang. Tank. Tank kinigira, guys. O, servisyo konsyal. Jason, to Jojo. La. Ayay dire. Wana. Wa madagkauhat sa datang. Wala mo lagram eh. Tangagan mo may kamagutin. City 3 na. City 3. Tres na para 4. Kene para 4. Sadam. Sagang pa. Di madutlan sa datang ko. Bisa gunsang post-post dito. Jomar. Two shot combination. Good item. Servisyo Jojo para 8. Lamba ni datang. Gipon ni Jojo. Jomar. Lamba Jomar. Kini may inyo. Aray. Tuara tubag si Saddam. Mi baos. Mi baos ang Saddam mo. Mi bahog sa si Saddam. Binagrakay na sakto. Wanaman. Paos tingog. Servisyo Jason. Jomar Pictos. Dool kuha ni Jason. Konsehal. To Jojo. Okay, go back mo Jo. Tuara. Ilabay sa Jojo. Out ball. Hihila lang go coach. Penso ito mo. Penso mo. Okay, 4-6. Kini para 5, servisyo Jason. Jomar Lobo. Tuara, di madawat ang tira ni Konsehal J. Side out. Servisyo datang. Point. 8 na 8. Pila ni Adol. 8 4 4 8 4 Kini para no ibini. Servisyo datang Jin Shakor. Tuara. Overhead. Win. Buhay mo ka. Jis na? Ano na 2,000 man to dahil nga. 9 pa, 9. Ito sila Oriong. 9, 4. Noy 4. Serve Saddam para 5. Saddam to Jojo. Saddam again. Three shot combination ni Saddam. Why bangag dire.
Ala, gitaga goal. Kuha pa ni Saddam. Gilubag ni Saddam oy. Saud pa ni Idol Jojo. Wa magpalipat si Idol Jojo. Datang Milamba. Saud pas kontra. Ay. Wag gilamba ni Jomar kaibigan. Na. Bilwa ang timbre ni Konsehal J. Okay ni para Jis serbisyo Jomar. Ala, nababag si Konsehal. Jis. Okay ni para 11. Alay, Saddam. Jis 4 ha. Wana. 11-4 na. Para baos ni, para baos. Para 1-1 sa ning, para balos. Ala, Jojo. Saddam, gilara si Saddam. Kuha pa Jojo. Kipika ni Konsehal. Lobo. Out ball. Side out. Kini para 5 serbisyo Konsehal J. Arnoco. Jomar to Jason. Lagi. Jojo. Jade Tora. Wana. Ayay, guba na. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. Save Jojo. Para daog na niya sa Team Konsolasyon. Para baus, para 1-1 na itong standing. Jid, daog na. May daog ang Team Konsolasyon sa itong game to. May daog sa game 1 ang team nila ni Saddam. Decision game to ito guys.